sangat kaya akan keunikan seni dan budaya. Aneka ragam keunikan seni dan budaya yang ditampilkan dalam pawai kali ini diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Karangasem berbusana lelunakan. Didampingi sepasang jegek bagus menggunakan busana payas agung khas Karangasem. Busana payas agung Karangasem dengan kekhasannya biasanya digunakan oleh kalangan keluarga Puri Karangasem dalam upacara pawiwahan maupun upacara potong gigi. Excellencies, ladies and gentlemen, the next is Karangasem Regency. Karangasem, located at the easternmost tip of Bali, is rich in unique arts and culture. The parade begins with an inboard bear dressed in lelunakan attire, accompanied by a pair of jagek bagus dressed in the traditional payas agung attire of Karangasem. This noble attire is typically worn by the Karangasem royal family during wedding ceremony and potong gigi or tooth filling rituals. Di barisan berikutnya, Pet Aye Kabupaten Karangasem menampilkan barisan pembawa uperengga yang terdiri dari bandrangan, tedung, kober, lelonte, uperengga. Uperengga ini biasanya digunakan dalam upacara melasti, mengiringi barisan uperengga gamelan tambur yang merupakan ensambel musik tradisional yang terdiri atas kendang besar dan kempur. Pada penampilan kali ini, tambur dipadukan dengan sungu atau alat tiup yang terbuat dari kerang, kendang dan kempur yang dipukul secara bergiliran dengan waktu yang menimbulkan suara menggelegar, duk dan pur. Alat musik ini sudah ada dan berkembang pada masa kerajaan Karangasem. And to enhance the vibrancy of the Pet Aye, the Karangasem delegation featured a ceremonial procession carrying uperengga elements such as bandrangan, tedung, kober, lelontek, and other traditional items typically used in the melasti purification rituals. Behind this line, the thunderous sound of the tambur gamelan ensemble is heard. The tambur is a large traditional drum paired with sungu, and always accompanied by a kempur, large gong, played alternatively. This instrument produced deep echoing sound like duk and pur. This musical tradition dates back to the Karangasem Kingdom era. Karangasem merupakan daerah yang kaya akan tari rejang. Hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada Pet Aye kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama Tari Rejang Sri Mesari. Sri berarti kemakmuran, Mesari berarti keberkahan atau keberhasilan. Tari Rejang Sri Mesari yang terinspirasi oleh rejang desa adat Susuan menggambarkan keagungan dan kelembutan. Sekelompok wanita menarikan tari rejang sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Yang Girito Langkir kepada masyarakat Karangasem. Tari ini ditampilkan dengan busana khasnya berupa selendang berwarna-warni. Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also renowned for its traditional rejang dance, found in nearly all its customary villages. For this year's Pet Aye, they present a unique creation titled Rejang Sri Mesari. Sri means prosperity and Mesari means blessing or success. Inspired by the Rejang dance of Susuan customary village, this performance depicts the grace and gentleness of human, expressing gratitude to Hyang Girito Langkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. These dancers wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ende yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ende merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di Desa Pekraman Seraya.
Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Menggebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertarung sambil mendemonstrasikan keahliannya memainkan tongkat rotan sebagai alat pemukul atau ngebuk dan perisai atau ende sebagai alat untuk pelindung. Para penari juga harus memiliki keberanian dan kekebalan fisik sebagai modal utamanya. Ladies and gentlemen, following is this Gebuk Ende dance, another signature cultural tradition of Karangasem, originating from Desa Pekraman Seraya. This folk dance serves a ritual function to pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer engage the mock combat, skillfully wielding rattan sticks, ngebuk, and seal or ende. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Sebagai upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi yang hidup di desa adat, Duta Pet Aye Kabupaten Karangasem menampilkan garapan Topeng Panca, yaitu drama tari topeng yang dibawakan oleh 5 penari dengan karakter berbeda-beda. Topeng Panca dapat ditampilkan di berbagai acara, namun korelasi khusus topeng ini sangat erat dengan acara wali dan usabe yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan mengisahkan Raja Karangasem, Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, yang didampingi oleh Purwita Puri dan juga para abdi punggawa ketika nodia atau menyaksikan prosesi usabe dangsil sebagai sarana pemahayu jagat. Ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi gemah lipah loh jinawi. Masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary practice, the Karangasem delegation also present Topeng Panca, a classical match dance performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal line in Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anglurah Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usabe Dangsil ritual as an expression of gratitude to the Ida Hyang Widi Wasa for bestowing abundance and prosperity upon the people of Karangasem. Sebagai sajian penutup, Kabupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Jempana Mesola. Jempana merupakan singgasana atau tempat suci bagi dewa yang diusung dalam upacara melasti, manifestasi panca dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di Jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, di mana jempana tersebut mesolah atau ditarikan oleh pemungut dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Hyang Widi. Garapan ini diiringi dengan gamelan adi merdangga, yaitu sebuah ensemble musik prosesi yang menggunakan beberapa pasang kendang cedugan yang basicnya masih bertumpu pada gamelan Beleganjur kolosal. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem delivers thematic attraction titled Jempana Mesola.
The Jamana is a planned queen of sacred throne for the deities carried during Melasti ceremonies. And this performance is accompanied by the Adi Mradanga Gamelan Ensemble, a large-scale musical procession incorporating several pairs of Kendang Kedukan, brought in traditional of Grand Blegadur Orchestra.